उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, शैतान मोदी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दौरे सऊदी अरब को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म हो गया। ऐसी खुफिया साजिश के सऊदी वली अहद के भी होश उड़ गए। इमरान खान के सऊदी अरब पहुंचने से पहले पाकिस्तान पर हमला करो, मोदी ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया। सऊदी अरब में भारतीय लॉबी ने सर जोड़ लिए। मोहम्मद बिन सलमान को इमरान खान के खिलाफ उकसाने की कोशिशें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब को सबूताज करने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और जिसके लिए पाकिस्तानी फौज किसी भी वक्त भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और भारत के साथ आखिरी मार्के का आगाज हो सकता है। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा ने कैसे मोदी के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जनरल राहील शरीफ को खुफिया पैगाम, मोदी बर्बाद हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह कमजोर करे। इस सिलसिले में हिंदुत्व नजरिए के हामी भारत ने पाकिस्तान के दोस्तों के साथ दोस्तियां बढ़ाई और फिर इसने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यही कुछ भारत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के खिलाफ किया। भारत ने अरबों के साथ दोस्ती बढ़ाई, मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के खिलाफ कान भरे, तरह तरह की शिकायतें की और इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कमी आ गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया गया कर्जा वापस मांग लिया और पाकिस्तान ने जैसे तैसे इन्हें ये कर्जा वापस कर दिया। इसी दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया। भारतीय आर्मी चीफ के यूएई के असर को शाह महमूद कुरैशी ने खत्म किया। जब भारतीय आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया तब मीडिया पर खबरें सामने आईं कि भारत ने सऊदी अरब को ऑफर की है कि सऊदी अरब में फौजी इत्तेहाद की जो फौज है इसकी क़यादत भारत के हवाले की जाए। ये भी खबरें सामने आई कि सऊदी अरब भारत की इस ऑफर पर राजी भी हो गया था और उन्होंने राहील शरीफ की छुट्टी कराने का फैसला कर लिया था। लेकिन ये सब खबरें गलत साबित हो गई हैं, क्योंकि सऊदी अरब में बैठे साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ ने एक कामयाब तरीन चाल चल दी है कि भारत अपना सा मुंह लेकर बैठ गया है। राहील शरीफ ने चाल क्या चली थी ये हम आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और मुहाज कहां खोल लिया है और इसने ईरान को क्या बड़ी ऑफर दी है और भारत की इस ऑफर के बाद ईरान ने इन्हें क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। नाजरीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में भारत की जानिब से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को माली मुआवनत के सबूत पेश किए और इस हवाले से एक डोजियर भी जारी किया। इसके साथ साथ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स की ऑडियो और वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। इसके साथ साथ मुख्तलिफ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए गए। इसके अलावा हिंदुस्तान के असली चेहरे को कौम और आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करते हुए कहा कि ये सफर जो आप देख रहे हैं जिसका आगाज सेकुलरिज्म से होता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से पेश किए गए सबूत भारत की जानिब से मालियाती और मवाद की सतह पर मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों की मदद की अक्कासी करते हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कल अदम करार दी गई जमातुल अहरार, BLA और TTP शामिल हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तानी डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम, P5 ममालिक और दीगर को पेश करेगा। उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि आलमी बरादरी वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और इक़दामात करेंगे। नाजरीन, यहाँ आपको ये बताते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात में भारत ने एंट्री मारने की कोशिश की और भारतीय आर्मी चीफ जनरल निरवा ने सऊदी अरब का दौरा किया। ये किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब का पहला दौरा था, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने खबरें देना शुरू की कि पाकिस्तान की अब सऊदी अरब से छुट्टी होने वाली है। भारत ने एक बहुत ही कामयाब चाल चली थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक ही झटके में भारत की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने फौरन यूएई का दौरा किया और भारतीय आर्मी चीफ के दौरे को नाकाम बना दिया, जिसके बाद शाह सलमान ने मोहम्मद बिन सलमान के कान खींचे
اور انہیں بتایا کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے کتنا اہم ہے، جس کے بعد محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں $8 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر دیا، اور چند دنوں بعد سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس پاکستان کا دورہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی اعلیٰ حکومتی قیادت سعودی عرب کا دورہ کرے گی، اور کورونا وائرس کی صورتحال کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اور قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے کے حوالے سے ابھی سے باتیں ہو رہی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے دورے کی خبریں سننے کے بعد بھارت میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے بھارت نے عمران خان اور آرمی چیف کے دورے کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر اندرونی طور پر حملہ کیا ہے تاکہ پاکستانی قیادت کو اندر ہی اندر توڑا جائے اور عمران خان اور آرمی چیف دورہ سعودی عرب نہ کر پائیں۔ اسی وجہ سے آج پاکستان کے اندر 2 اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے ہنڈائی میں فرنٹیئر کور بلوچستان کی پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق FC چیک پوسٹ پر حملہ گزشتہ رات کیا گیا، اور دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 7 اہلکار شہید ہوئے۔ ISPR نے بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار گلزار، سپاہی فیصل، سپاہی عبدالوکیل، سپاہی شیر زمان، جمال، عبدالرؤف اور فقیر محمد شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق تخریب کاروں کو فرار سے روکنے کے لیے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بزدلانہ کارروائی کرنے والے دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن تباہ کرنے نہیں دیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے چیک پوسٹ پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب بلوچستان کے ضلع آوران میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر خفیہ آپریشن کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر بلوچستان کے ضلع آوران میں سلک کور میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر آپریشن کیا، جس میں ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار شعیب شہید ہو گئے۔ بھارت کی یہی کوششیں ہیں کہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کیا جائے، اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کا دورہ نہ کر پائیں، اور اگر وہ سعودی عرب کے دورے پر جاتے بھی ہیں تو ان کا مورال اتنا ڈاؤن کر دیا جائے کہ وہاں پر بھی انہیں پاکستان کی تشویش ہو اور عربوں کے ساتھ کھل کر بات نہ کر پائیں۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔